بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ نہایت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس طرح کے ٹاپک پر کبھی کوئی لب کشائی یا بات نہیں کی۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ انسان ہے۔ انسان کیا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس میں جو معرفت کے راز ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کی عظمت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس والے سے ہم دیکھیں کہ لفظ انسان پر اگر آپ غور کریں نا تو انسان انس کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھیں، انس الف کے نیچے زیر لگائیں یا الف کے نیچے اوپر زبر لگائیں، انس انس یا پیش لگائیں، انس، ان تینوں کا معنی ایک ہی ہے، محبت، خلوص، وفاداری، یہ معنی اس کے، یعنی کہ انس کا معنی محبت، آن کا معنی عظمت، بزرگی، بڑائی، یعنی کہ ایسی شخصیت جو عظمت والی ہے، ایسی شخصیت جس کی شان اعلیٰ ہے، ایسی شخصیت جو محبت سے لبریز ہے، ایسی شخصیت جس میں محبت ہے، محبت والی، بزرگی والی شخصیت۔ ٹھیک ہے، وہ مالک تو ورال برا ہے، اس نے تو انسان کو تخلیق کیا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، اب یہ پتہ چلا کہ انسان اس شخص پر اس کا اطلاق ہوگا جس میں انس ہے، جس میں انس ہے، جس میں انس ہے، جس میں محبت ہے، جس میں خلوص ہے، اور اس خلوص کی وجہ سے اس میں بزرگی آئی ہے، اس خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شان دی ہے، وہ انسان ہے۔ بغیر انس کے، بغیر انس کے، بغیر انس کے کوئی بھی شخص آدم زادہ تو ہو سکتا ہے، آدمی تو ہو سکتا ہے، لیکن انسان نہیں ہو سکتا۔ ایک فقرہ چند دن پہلے میں نے لکھا کہ مولا میں کیسا آدم زادہ ہوں، مولا میں کیسا آدم زادہ ہوں، تیرے ہی آدم سے نفرت کرتا ہوں۔ غور کریں اس فکرے پر، ہم آدم کی اولاد ہو کر آدم سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ کس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، کس مقام پر ہم کھڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ انسان بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں میری بات سنو، میں انسان بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا مولا، یہ اس نے تمہارے حکم کو ماننا نہیں ہے، یہ بہت جہل ہوگا، یہ بہت ظالم ہوگا، یہ تمہارے حکموں کو ایسے روندے گا، یہ زنا بھی کرے گا، یہ گناہ بھی کرے گا۔ مالک نے پھر بھی کہا فرشتوں نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ارے یہ انسان مجھے بڑی پسند ہے، میں نے اس کو بنانا ہے، اور سن لو، میں نے اس کو تمام مخلوقوں کا سردار بنانا ہے، میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنانا ہے، میں اس کو بناؤں گا کہ تم فرشتے اس کو سجدہ کرو گے۔ کیا ہی بات ہے! ایک بہتر انسان جو ہے نا وہ مشکل سے بنتا ہے۔ فرشتہ تو بن سکتے ہیں ہم، لیکن بہتر انسان جو ہے نا بننا بہت مشکل ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، شاعر مشرق نے کہا تھا نا، مگر اس میں بھی لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں بھی لگتی ہے محنت زیادہ۔ کیسی مالک کی یہ محبت ہے، اس نے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ فرشتوں سنو، تم میں سے کوئی فرشتہ میرا خلیفہ نہیں، میرا انسان میرا خلیفہ ہے، میرا انسان میرا خلیفہ ہے۔ رب تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی اور پھر انسان کے بارے میں کہا کہ اس کو میں نے بنایا۔ سورہ والتین اٹھا کے دیکھ لیں، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے انجیر کی قسم جو میں نے اپنے انسان کے لیے بنائی ہے، جس کو میرے محبوب نے استعمال کیا، اس انجیر کی قسم، یہ جنت کا پھل ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ مجھے زیتون کی قسم جو لب مصطفیٰ سے لگا، ہائے، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینین کی قسم، کوہ طور کی قسم، جہاں پر سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کا دیدار کیا، اس پہاڑ کی قسم،
कोहितूर की कसम। फिर मालिक कहता है वहाज़ल बलदिल अमीन, इस मोहब्बत वाले शहर की कसम, इस मक्के की कसम। मक्के की कसम क्यों उठाई? मक्के में काबा है। काबा क्यों है? काबा ज़मीन के वस्त में है, ज़मीन के सेंटर में है। काबा ज़मीन की नाफ है और ये वो मकाम है जहाँ से हज़रत जिब्रील अमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए यहाँ से मट्टी उठाई थी। अरे जिस ज़मीन से मट्टी उठाए थे, रब ने उस ज़मीन का, उस जगह का तवाफ बना डाला। भाई उस वक्त तक जहाँ से मेरे आदम की मट्टी उठाई गई है ना, उस जगह का अगर तवाफ नहीं करोगे तो तुम्हारा हज नहीं होगा। और उस जगह को रब ताला ने किबला बना दिया। कितनी मोहब्बत है इंसान के लिए यार। फिर मालिक ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को बड़े ही खूबसूरत बनाया है, बड़ी ही मोहब्बत वाला बनाया है, बड़े ही आला बनाया है, बड़े ही सोना बनाया है यार। ये मेरा मालिक कह रहा है, इतनी इंसान से मोहब्बत करता है। और जब अपनी हाकमियत की बात आई तो रब ताला ने ये नहीं कहा कि मैं रब्बुल मुस्लिमीन हूँ, मैं ईसाइयों का रब हूँ, मैं काफिरों का रब हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे मालिक ने कहा मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तमाम आलमों का रब हूँ, तमाम इंसानों का रब हूँ। और जो वजह तख्लीक़े कायनात हैं उनके हवाले से मालिक ने कह दिया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ये जो बेहतरीन कामिल इंसान है ना तुम में, ये तमाम इंसानों के लिए, तमाम मखलूकात के लिए ये रहमत है। मेरी सरकार की रहमत हर एक शख्स के लिए है, बिला रंगो नस्ल, बिला मजहब की तफरीक की है। क्योंकि मेरे महबूब करीम है, मेरे महबूब रहीम है, उनकी शफकत बेपाया है। उनकी तो उस पत्थर के लिए भी मोहब्बत है, पहाड़ ओहद के लिए भी मोहब्बत है, उस खजूर के तने के लिए भी मोहब्बत है। ठीक है ना, ये इंसान की मोहब्बत है। आप देखेंगे मालिक कायनात कहता है कि मैं 70 माओं से ज्यादा इंसान से मोहब्बत करता हूं। भाई एक माँ का प्यार, कोई दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप एक माँ के प्यार को नाप लें। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लें, कोई थर्मामीटर लें कि भाई एक माँ का प्यार इतना है, किलो है, पाव है, छटांग है, कितना है, नहीं बता सकते भाई। कोई हद ही नहीं है एक माँ के प्यार की। वो 9 माह पेट में रखती है, फिर उसकी सारी जिंदगी नौकरी देती है अपने बच्चे की, तो वो तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है यार, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला। और फिर फरमा दिया भाई एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मुसलमान का लफ्ज नहीं, हिंदू का लफ्ज नहीं, ईसाई का लफ्ज नहीं, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? मालिक कायनात ने फरमाया कि अल इंसान सिर्री वना मिन सिर्रहु, ऐ इंसान मैं तेरा राज हूं, तू मेरा राज है। मौला ये कैसे हो सकता है? तू मेरा राज है, मैं तेरा राज हूं। रब ने फरमाया इंसान मैंने दुनिया तख्लीक की है तुझको देख कर, मैंने दुनिया की तख्लीक की है तुझे देख कर, हर मुकाम पर तुझे सामने रखा है, हर पॉइंट पर तो इंसान तुझे सामने रखा, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत ही बड़ी है इंसान। अब देखें अल इंसान, अल इंसान के हर्फ कितने हैं? अलिफ लाम अलिफ नून सीन अलिफ नून, ये 7 हर्फ हैं। और कुरान की मंजिलें कितनी हैं? 7। तवाफ काबा के चक्कर 7, सफा मरवा के चक्कर 7, शैतान को कंकरियां वो भी 7, आसमानों की तादाद 7, जमीनों की तादाद 7। जमीन और आसमान बनाए कितने दिनों में? 6 दिन में जमीन बनाई, 7वें दिन में अर्श मौला, 7 दिनों में यह कायनात बनाई। 7 नमाज की शराइत 7, नमाज की मनाजिल 7, नमाज के फ़राइज़
7। सूरा फातिहा जो है, जो खोलने वाली है, जो कुरान को खोलने वाली है, हमारे सीनों को खोलने वाली है, उसकी जो आयात मुबारक है वो भी, उनकी तादाद भी 7। और जो इंसानी जिस्म में सुराख है 2, 4, 5, 6 और 7, ये सुराख जो हैं ये भी 7 है। अब जो रोशनी के रंग हैं, जो कहकशां बनती है, उसमें भी जो रंग हैं ये 7 है। रोशनी के टोटल रंग जो हैं ये 7 है। उसके बाद मौसीकी के जो सुर हैं वो भी 7 है। लताइफ बातन, जो बातन के लताइफ हैं, इंसान का जो बातन है उसके जुज भी 7 हैं, यानी कि नफ्स, कल्ब, रूह, सिर, खफी, अना, यकफा। और बादशाह मिस्र को जो ख्वाब आया था 7 मोटी गाय और 7 दुबली पतली गाय, वो भी 7। अब एक और मज़ेदार की बात, बड़ी मोहब्बत वाली बात, कलमा के हरूफ जो हैं वो 24 है और लफ्ज़ जो हैं ये भी 7 है। ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, कलमा के जो लफ्ज़ हैं ये भी 7 है। दुब्बे अकबर के जो सितारे हैं उनकी तादाद भी 7 है। सूरह यासीन में जो मुबीन आया है लफ्ज़, उसकी तादाद भी 7 है। और जो अज़ा जिस्मानी है ये भी 7 हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें आँख, कान, ज़ुबान, पेट, शर्मगाह, हाथ पाँव वगैरह। उसके बाद जो जहन्नम के तबकात हैं वो भी 7। और कुरान पाक की 7 सूरा मुबारक ऐसी हैं जो हा मीम से शुरू होती हैं। कुरान पाक में जो विरासत का बयान है वो 7 किस्म के लोगों के लिए। अब देखिए मालिक ने हर जगह पर 7 रखा, क्योंकि 7 इंसान था यार। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। अब रब ताला ने जो कायनात की तख्लीक की ना, कायनात की तख्लीक और इंसान की तख्लीक, इसमें जो मुतशाबहात हैं, जो इसमें चीज़ें हैं, जो मुमासलत है इसमें, वो देख लें कि इंसान को आप ज़मीन के तौर पर ले लें, इंसान ज़मीन के बराबर है। इंसानी जिस्म में जो हड्डियां हैं ये ज़मीन में गड़े पहाड़ हैं। ज़मीन में जो गड़े पहाड़ हैं ये इंसानी जिस्म में हड्डियां हैं। उसके बाद जो दांत है हमारे, ये पत्थरों की मानद है। जो इंसानी पेट है ये एक चटियल मैदान, ज़मीन का जो चटियल साफ मैदान होता है। उसके बाद जो ज़मीन में आप पानी देखते हैं, कहीं कड़वा है, कहीं मीठा है, कहीं वो नमकीन है, तो इंसानी जिस्म भी देख लें, आँख का पानी नमकीन है, ज़बान का पानी कड़वा है, ठीक है, और जनाब कान का पानी जहरीला है, ठीक है, और बाकी जो जिस्म में पानी है उसका जायका और है, कैसा है। उसके बाद जनाब जैसे ज़मीन में दरख्तों और पौधों वगैरह की कांट छांट होती है, वैसे ही इंसानी जिस्म के जो ये बाल हैं और ये जो नाखन हैं इनकी कांट छांट होती है। उसके बाद जैसे ज़मीन की मुख्तलिफ रंगें हैं, ब्लैक है, सफ़ेद है, ठीक है, इसी तरह इंसानी चेहरे हैं, उन इंसानी जो जिस्म है उनकी भी मुख्तलिफ रंगें हैं। जैसे ज़मीन में सियारे हरकत करते हैं, सियारे हरकत करते हैं, वैसे ही इंसानी जिस्म में जो खून है वो मुसलसल हरकत कर रहा है, वो अपने मदार में घूम रहा है, कलब से पाँव तक, पाँव से कलब तक, कलब से दिमाग तक, दिमाग से कलब तक, वो अपने मदार में सर्कुलेट हो रहा है। ऐसे जैसे तमाम सियारे अपने अपने मदार में, सूरज चांद सितारे अपने अपने मदार में गर्दश कर रहे हैं। उसके बाद जो कायनात में वक्त बदलता है, तो इंसानी जिस्म में भी वक्त बदलता है। पहले जनाब बचपन होता है, फिर जवानी आती, फिर बढ़ापा आता है, फिर फना हो जाते हैं। मजाज, ज़मीनी इलाकों की मजाज की भी तासीर है, इंसानी मजाज की भी तासीर है अलग अलग। ज़मीन में तमाम जानवरों, तमाम चरिंद परिंदों की आवाज़ मुख्तलिफ है, इंसानों की भी तमाम आवाज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ज़मीन में दिन रात होती है, ज़मीन की दिन रात, और जो इंसानी जिस्म है इसका जो बातन है, जो अंदरूनी हिस्सा, यानी कि जो इसका अंदरूनी हिस्सा है वो रात है, और ये जो बैरूनी हिस्सा है वो दिन है।
زمین میں زہریلی مخلوق بھی ہے اور انسانوں میں زہریلا مزاج موجود ہے۔ کائنات میں چھوٹی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ہی انسانی جو جسم کے اعضاء ہیں وہ چھوٹے بڑے ہیں، آنکھیں بازوؤں سے چھوٹی ہیں، ہاتھ پاؤں سے چھوٹے ہیں، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، تمام اعضاء جو ہیں وہ ایک دوسرے سے چھوٹے بڑے ہیں۔ اب زمین میں آگ موجود ہے، انسانی جسم میں غصہ موجود ہے، کیونکہ یہ بھی آگ سے بنا، آگ ہوا مٹی پانی، وہاں پر بھی مٹی ہے، اس کے جزو میں بھی مٹی ہے، وہاں پر بھی ہوا ہے، اس کے جزو میں بھی ہوا ہے، وہاں پر بھی پانی، اس کے جزو میں بھی پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کائنات میں دھواں اٹھ رہا ہے یہ انسانوں کے غم ہے، غم بھی ایک دھواں ہے۔ اس کے بعد کائنات میں زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقوں کا جوڑا جوڑا پیدا کیا، اب انسانوں میں بھی جوڑا جوڑا، لڑکا اور لڑکی، مرد عورت، جوڑا جوڑا ہے۔ اس کے بعد کائنات ٹھنڈی ہے، بعض جگہوں میں ٹھنڈی ہے، تو انسانوں میں جو ماں ہے وہ اس کی محبت ٹھنڈی ہے، وہ پیار ہے۔ اس کے بعد جناب انسانی جسم کے مختلف مراحل ہیں، کائنات کے بھی مختلف مراحل ہیں، کئی بھربھرے پتھر آ جاتے ہیں، تو جو ہمارے ناخن ہیں، بعض کا ناخن جو ہے نا وہ بھربھرے سے ہو جاتے ہیں، وہ ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض زمین بنجر اور بعض زمین زرخیز بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ انسان جو ہدایت یافتہ ہیں وہ زرخیز ہوتے ہیں، اور وہ انسان جو ہدایت سے محروم ہیں وہ بنجر ہوتے ہیں، وہ بنجر زمین کے مانند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کائنات میں جڑی بوٹیاں اور چھوٹے چھوٹے کیڑے پتنگے بنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے جسم کے اندر جو سیل ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ بنتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، بنتے ہیں، وہ فنا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمین کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، ایسے ہی جو انسان کا باطن ہے اس میں تمام خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس کائنات کے بھی اور اس کائنات کے بھی، یہ ان کے 14 طبق جو ہے نا وہ انسان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ باطن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے زمین میں تمام دھاتیں ہیں، فاسفورس، نمکیات، کیلشیم، لوہا، ایسے ہی انسان میں بھی وہ ساری دھاتیں موجود ہیں، انسان کے اندر تمام ساری دھاتیں موجود ہیں۔ جیسے زمین میں راستے ہیں ایسے انسانی جسم کی رگیں ہیں، یہ راستے ہیں۔ جیسے زمین میں بارش ہوتی ہے ایسے ہی انسانی جسم پر پسینہ آتا ہے۔ جیسے زمین کے مختلف پانی ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں، پانی ہے نا آپس میں ملتے نہیں ہیں، ہم یہاں سے ایک نل کا بور کریں، یہاں سے ذائقہ اور ہوگا، 10 قدم دور جا کے کریں گے وہاں سے ذائقہ اور ہوگا، لیکن پانی ملے گا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوگا۔ ایسے انسان جن جسم کے اندر پانی ہے، بلڈ اور دوسرا پانی نہیں ملتے، اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ مدار میں چل رہے ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ اور جیسے کائنات میں یہ ہوا، آندھی، طوفان وغیرہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی انسانی جسم میں بھی جب آپ کا بی پی بڑھتا ہے تو وہ ایک ذرا فشار پھٹتا ہے اور سارا وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے جسم کے اندر آندھی وغیرہ آ گئی ہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھ کر ساری کائنات سجائی، اتنی محبت کرتا ہے میرا مالک۔ وہ پھر سورہ زاریات میں کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ لَا تُبْصِرُونَ، میں تمہاری جانوں میں ہوں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، سورہ الحدید میں، تم جدھر بھی جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسی یار یہ محبت ہے، وہ ہر پل ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ انسان کے ساتھ اس نے کہا ہے کہ میں انسان کے ساتھ ہوں، یہ اس کی محبت نہیں تو اور کیا ہے، اس کی محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اپنی جگہ بتاتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ کاف میں ہے کہ میں تمہاری شارک کے بھی نزدیک ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں آسمانوں میں صرف ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں صرف ایک اسپیسیفک مسجد میں، مندر میں، فلاں جگہ، نہیں 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 نہیں، میں تو تمہاری شارک کے بھی نزدیک ہوں، تم مجھے پکارو تو صحیح، تم مجھ تک آنا چاہو تو صحیح، کیونکہ اس کی جو ذات ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ کپڑا ہے،
ये कपड़ा है ना। अब कपड़ा किससे बना? धागे से। धागा किससे बना? रुई से। अब इस कपड़े में रुई नजर आती? नहीं आती। ऐसे ही इंसान में उसकी ज़ात जलवा फरमा है। जैसे कपड़े में रुई नजर नहीं ना आती, ऐसे ही वही है। अगर हम देखना चाहेंगे तो वो हमें जरूर मिलेगा, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन वो तब मिलेगा जब हम उसके आदम की इज्जत करेंगे। आदम को सजदे का हुक्म हुआ, इब्लीस ने इनकार कर दिया। आज के दौर में भी जो शख्स आदम की इज्जत नहीं ना करता, वो आज के दौर का इब्लीस है। फिर मालिक ने कह दिया कि मन आरफ नफ्सहु फकद आरफ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने मुझे पहचान लिया। मालिक जब तुझे हमने पहचानना है तो तुझे देखेंगे ना। मालिक ने कहा नहीं, अगर मुझे जानना चाहते हो ना तो सबसे पहले अपने आप को जानो, तुम क्या हो। जब तुम अपने आप की खोज मुकम्मल कर लोगे ना तो मैं तो तुम्हें खुद ही मिल जाऊंगा। ये उस मालिक की मोहब्बत है यार। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? क्या है इसके वाले, इसके क्या है यार? इतनी मोहब्बत कौन करता है? अपने आप को उसने रब्बुल आलमीन कह दिया। जो महबूब बनाया, जिसकी वजह से कायनात सजे, उसको रहमतल लिल आलमीन बना दिया। अल इंसान सिर्री वना मिन सिर्र, ये भी कह दिया। वो सिर्फ वो कहता है कि मेरा इंसान, मेरा आदम आदम के साथ मोहब्बत करे, इंसान इंसान के साथ मोहब्बत करे। अगर ये हम नहीं कर सकते तो फिर हम इंसान नहीं कहलवा सकते। फिर हम आदमी हैं, आदम की औलाद हैं, लेकिन इंसान नहीं बन सकते। फिर इंसान कभी हो ही नहीं सकता कि हम इंसान बन जाए, कभी नहीं होगा। खुदारा सोचे, आदम की इज्जत करें, आदम को गले लगाएं, आदम की तौकीर करें, आदम की तकरीम करें, फिर ही बात बनेगी, फिर ही बात बनेगी। मेरी सरकार ने इंसानियत की खिदमत की है ना। जितने भी वली आए, जितने भी अंबिया आए, उन्होंने इंसान के साथ मोहब्बत का दर्स दिया यार। किसी इंसान या किसी वली ने कहा कि नहीं इंसान के साथ आप नफरत करो? कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। हो इंसान और उसके साथ नफरत, ये तो हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता। वो मेरा मालिक है, वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। इतनी मोहब्बत करता है हमसे। ये इंसान का मर्तबा है। अब देखें नमाज की फजीलत। अगर 4 इंसान इकट्ठे खड़े होकर नमाज अदा करेंगे, एक उनकी सरबराही करेगा, एक उनकी इमामत करेगा, तो रब क्या कहता मैं तुम्हें 27 नमाजों का सवाब दूंगा, क्योंकि मुझे तुम पसंद ही बड़े आए हो यार, कि तुम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हो, तुम में मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं ना बढ़ रही, अगर एक दूसरे का वहां पर खड़े होकर एहसास नहीं हो रहा, तो फिर भाई फिर 27 का नहीं, फिर कुछ भी नहीं होना। आबादत का गरूर नहीं। और सरकार हज़रत बुल्ले शाह साहब ने फरमाया ना कि किट कड़कड़ दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चूल्हा, आवन जावन लोकी खावन ते राजी होवे बुल्ला। मखलूक की खिदमत में लग जाओ, मखलूक के लिए आसानियां बांटो, बस तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी अगर मखलूक के साथ मोहब्बत करते हो। अगर मखलूक भूखे को खाना खिलाना, इंसानियत की मेराज है यार, इंसानियत की मेराज है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। बंदा नाचीज ने अगर कोई गलत लफ्ज़ बोल दिया तो उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।